हेलो वियर्स, होपफुली यू बी क्वाइट फाइन एंजॉयिंग योर लाइफ। मैं आज बात करना चाहूँगा फ्रांस काफ्का के बारे में, जो कि एक जर्मन राइटर। बहुत ही उन्होंने एक शाहकार लिखा, द ट्रायल, और 90% ऑफ हिज वर्क उन्होंने जला दिया, जलाकर खाकिस्तर हो गया। और 10% जो उनका काम बाकी था उसको पब्लिश किया गया। और द ट्रायल जो उनकी एक फेमस बुक है, उसमें उन्होंने जोसेफ के, एक होता है जोसेफ के जो बैंक में क्लरिकल जॉब करता है, क्लर्क है एक, तो उस पर एलिगेशन है कि उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है। और उस पर एक मुकदमा बनाया जाता है, जो कि उसे नहीं बताया जाता कि उस पर चार्ज क्या है। बहरहाल उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना होता है। पहली डेट पर वो कोर्ट में पहुंचता है। जब कोर्ट पहुंचता है तो उसे जज सवाल करता है कि आर यू पेंटर, तो वो कहता नहीं, मैं पेंटर नहीं बल्कि मैं एक बैंक क्लर्क हूँ। तो जब वो बताता है तो दो लाइनों में लोग बैठे हुए हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, जो कि मेरा ख्याल एक सिंबॉलिक है, जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म का जो लेफ्टिस्ट का कंसेप्ट है उसे बताया जाता है कि लेफ्टिस्ट जो है दे आर मोर प्रूडेंट, और जबकि जो राइटिस्ट हैं वो शोर मचाते हैं, वो नॉइज़ क्रिएट करते हैं। जज उन्हें मना करता है कि इस तरह ना किया जाए, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। बहरहाल ट्रायल चलता है। उसे जब वो घर जाता है तो परेशान होता है। उसे लगता है कि रोज़ाना की बेसिस पर समन उसे रिसीव हो रहे होते हैं, नोटिस कोर्ट की तरफ से आते हैं। और वो जज को बताता भी है कि मेरे खिलाफ एक बेसलेस एलिगेशन है, ग्राउंडलेस चार्ज है, बेबुनियाद किस्म के मुकदमे में मुझे फंसा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जज जो है वो उसे कहता है कि तुमने पेश होना है। बहरहाल उसको समन रिसीव होते हैं और परेशानी के आलम में वो इधर उधर मारा मारा फिरता है। और उसका चचा आता है, चचा अंकल लेनी, जो कुछ ना कुछ कोर्ट से रिलेटेड काम से उसके पास नॉलेज है, कुछ इल्म है। बहरहाल अंकल लेनी कहता है कि तुम बहुत समझदार आदमी थे, सुलझे हुए शख्स थे, लेकिन तुम्हारे खिलाफ एक ट्रायल चल रहा है, तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। बहरहाल वो उसे एक वकील के पास लेकर जाता है, वकील जो कि लॉयर हुल्ड है। और हुल्ड एक अजीब सा करैक्टर है, वो लेटा हुआ है और बीमार है, लेकिन उसके बावजूद वो एक माकूल आदमी है, एक अच्छी जहनीत का शख्स है। वो उसे बताता है कि आप पर बहुत सीरियस एलिगेशन है और आपको जो है वो इसे सीरियस लेना चाहिए। बहरहाल वो आपस में अंकल लेनी और लायर गुफ्तगू करते हैं, और उस गुफ्तगू के दौरान इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या बातें हो रही हैं। बहरहाल ये अंकल लेनी इसे फोर्स करता है कि तुम्हें अब इस लॉयर की सर्विसेज हायर करना पड़ेंगी। और उस दौरान एक एक लड़की है जो कि केयरर है अंकल, जो कि लायर होल्ड की, वो उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, लेकिन ये उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता। स्टोरी आगे चलती है और ये शिकायत लगाता है कि जो जो मेरे पुलिस ऑफिशियल्स जो आपने तीन रखे उनमें से दो ने मुझे ऑफ़र की है, ब्राइब की। तो जो है उस उनको विप की सज़ा मिलती है, उन दोनों को कोड़े मारे जाते हैं, जिससे ये और परेशान होता है। और उसके बाद जो है इसे एक मैन्युफैक्चरर मिलता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो कहता है कि आपने एक पेंटर से मिलना है, आपके ख़िलाफ़ एक केस चल रहा है। इसका केस मुकदमा इतना हाई प्रोफाइल हो जाता है कि हर बंदे को उसके बारे में इल्म है। और जब ये पेंटर से मिलने जाता है तो वहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं, और वहाँ पर ये पेंटिंग देखता है उसी जज की जो ये पहले देख चुका है, और इसने पहले सबसे पहले वो लॉयर के ऑफिस में उसकी पेंटिंग देखी थी। लेकिन ये जब बगौर देखता है तो ये कहता है कि इसकी गॉडेस ऑफ जो जस्टिस है उससे मुशाबहत नहीं है इस जज की। बहरहाल ये कोई मुझे बुच्चर लगता है, कोई इस किस्म का सख्त सा जज लगता है। और जब बात आगे बढ़ती है तो पेंटर इसे बताता है कि मैं ट्रस्टी हूँ कोर्ट का, और उस ट्रस्ट की वजह से ये जो है मज़ीद सवालात जवाबात होते हैं। और वो पेंटर कहता है कि आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमा चल रहा है मैं उससे वाकिफ़ हूँ, और मैं ट्रस्टी चूँकि हूँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और तीन ऑप्शन, तीन किस्म के एक्विटल हैं यहाँ पर जो इन अदालतों में मिलते हैं। पहला जो एब्सोल्यूट एक्विटल है, जो मैंने नहीं देखा कि शायद किसी को मिला हो। दूसरा जो है वो अपेरेंट एक्विटल है कि आपके ख़िलाफ़ एक दफ़ा एक्विट तो हो जाएंगे, लेकिन आपके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई होती रहेगी और आप जो है आपको अदालतों में पेश होना पड़ेगा। और तीसरा जो है डेफरमेंट है, डेफरमेंट में आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज पे रहेगा मुकदमा। और ये जब उसकी बातें सुनता है तो
اس میں وہ آفر برائب نہیں کرتا، بلکہ یہ بات ہی طے نہیں ہو سکتی کہ کتنی برائب دینی پڑے گی، یا اس کے بعد یہ اٹھ کر جب جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنی پکچر تو لیتے جاؤ، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے ملازم کو بھیجوں گا۔ اس دوران اسے اور جو ہے ٹینشن ہوتی ہے، تناؤ کا شکار ہے، اور جب یہ اپنے وکیل سے اسے ڈسمس کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی سروسز ریکوائرڈ نہیں ہے اس کیس کے لیے، کیونکہ آلریڈی پہلے بہت سی ڈیٹس ہو چکی ہیں، چونکہ یہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے ٹرائل سے، اور ان ڈیٹس کی وجہ سے یہ اسے ڈسمس کر دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے آپ کی خدمات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اس مقدمے کو سیریس لینا چاہیے، یہ کوئی عام نوعیت کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ہے، اور اس میں کنوکشن کا ریٹ بہت ہائی ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کوئی بندہ ایکوٹ ہو گیا ہو۔ یہ بہرحال اسی تناؤ میں یہ کہتا ہے کہ میں سم ٹائم جو ہے وہ چینج میں رہنا، سم ٹائم قید میں رہنا جو ہے آزادی سے بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اسے انکار کر دیتا ہے کہ آپ نے میرا بطور وکیل آپ نے پیش نہیں ہونا، مقدمہ آگے بڑھتا ہے، اور اسی طرح یہ چلتا چلتا اسے ایک کال آتی ہے، اٹیلین لوگ آتے ہیں اس کے پاس ملنے، اور جب یہ کال ریسیو کرتا ہے تو اس کے بعد اسے انکل لینی منع کرتا ہے کہ تم جو پریسٹ کے پاس نہ جاؤ، پریسٹ جو کال کر رہا ہوتا ہے، اور پریسٹ جب کال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم چرچ میں آ جاؤ، کیتھیڈرل میں آ جاؤ۔ جب یہ جاتا ہے تو وہاں پر اسے جو ہے 3 ٹیئرز ملتے ہیں جو کہ کوٹ کے ٹیئرز ہیں، اور یہ پہلے ٹیئرز پر یہ جب پہنچتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں اس میں سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ آوازیں بلند کرتا ہے۔ اس کا جو دربان ہے وہ کہتا ہے کہ 2 ٹیئرز اور اس سے اوپر موجود ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے اس کی اسی دوران اس کی عمر جو ہے یہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پہلا دربان جو ہے پہلے ڈور پر ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ چلاتا ہے کہ کہاں ہے ہائی کورٹ، کہاں ہے وہ جج، میری تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور یہ بہت پچھتاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ڈائلما ہے سوسائٹی کا، یہ 1914 اور 15 کے درمیان لکھا گیا، اور آج کے دور میں پاکستان کے حالات پر یہ صادر آتا ہے۔ پاکستان میں آج جس قسم کے حالات ہیں کہ آپ کو نہ پتہ ہے کہ آپ کے خلاف چارجز کون سے ہیں، آپ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ رات کو دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے اور بختر بند گاڑی سے جو ہے ایک دروازہ توڑ دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ بیل پہ ہوتا ہے جو پولیٹیشین ہے۔ اسی طرح 150 مقدمات جو ہیں بن بتائے ایک پولیٹیشین کو اٹھایا جاتا ہے شکارپور اور سندھ میں، اور ہر نئی جگہ پر ایک مقدمہ بنا کے اس کے خلاف جو ہے وہ نئے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ڈائلما جو ایک جو ہے رائٹر جو ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے، وہ پروفیسی ہوتی ہے، وہ فیوچر کو جج کر لیتا ہے، وہ آنے والے وقت کو دیکھ لیتا ہے۔ تو آج بھی یہ دا ٹرائل پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم پر صادر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آج حالات 1 صدی سے زیادہ گزر چکا، شاید جرمنی میں تو یہ حالات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے حالات جو ہے آج بھی وہی ہیں، اور وہ جو دا ٹرائل تھا وہ پاکستانی حالات پر لکھا گیا تھا، اور نہ کہ وہ اس وقت کے جرمن کے حالات، شاید اس وقت ہوں لیکن انہوں نے ریفارم کر لی۔ ہمیں آج بھی ریفارم کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔